खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, तुम की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक सालेह औलाद दे, जो नाकैद है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे दी। शुरू करते हैं जी हम शाम का विलो कुरान हमारे साथ। इधर जी राबिया ने जी माशाल्लाह वतों की छिलाई जो है ना जी वो शुरू कर दी है जी। तो ऊपर वाला छिलका जो है ना जी वो काले वाला वो उतार के तो नीचे वाला जो सफ़ेद है उसको जी पकाते हैं। तो खाने का भी बहुत सारा मज़ा आता है जी। अभी वो जो है ना जी कटिंग कर रही है, जब कट जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे कट गए और कैसे हमने काटे हैं, कैसे हमने बनाए हैं जी। और बैगन जो है ना जी हमें बहुत अच्छा लगता है। और देखो जी ये सारी सफाई सुथराई किसने की है जी? ये उमर ख़ान, ज़ुबैर ख़ान, कैनात, ज़हरा, ये सारे घर की जी सफाई कर दी है जी। तो और पानी ठंडा लगा दिया। अब बकरियों के लिए चारा लेने भी गए हैं जी। तैयार ख़ान जी अपने काम पे चला गया। और राबिया जो है ना जी ये अपना काम करती है जी शुरू किचन का। तो माशाल्लाह जी कुछ थोड़ी देर तक ये जो है ना जी ये जो है ना जी बैगन ये कट के तैयार हो जाएंगे, फिर चूल्हा चलेगा जी। ठीक है। और आटा भी बाद में गूंद लेना। भाभी जान सब्जी काट लिया, अभी थोड़ी सी रहती है जी। अभी जी इसकी थोड़ी सी सब्जी रहती है, अभी ये काट लेते फिर चूल्हा जलाते हैं जी। हम जो बैठे हुए हैं जी और कैनात को कहते हैं जी आज कोई नात सुनाओ। कैनात कहते हैं कि अबू जन तुम नात सुनाओ, क्योंकि जुम्मे वाले दिन तो हम नात सुनाते हैं। तो फिर जी हमें शौक़ है जी माँ वाली नात का, तो वो सुनाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आते मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा, आते मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा, मावा दे कदम तल्ले जन्नत जहन हवा, आते मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा, बचड़ा जो रोवे असलू रोवण नी देंदी अम्मा, बचड़ा जो रोवे असलू रोवण नी देंदी अम्मा, राती उठ उठ के देखूं गरम दूध मैं पिलावा, आते मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा, मावा दे कदम तल्ले जन्नत जहन हवा, आते मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा। गर्मी जो लगे थे को ठंडे पानी से नहलावा, गर्मी जो लगे बचड़ा ते को ओ ठंडे पानी से मैं नहलावा, आते को मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा, मावा दे कदम तल्ले जन्नत जहन हवा, आते मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा, इन मावा ठंडिया छावा, वो बचड़ा जो रोवे असलू ते कुलोरी दे मैं सुनावा, आते मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा, इन मावा ठंडिया छावा, मावा दे कदम तल्ले जन्नत जहन हवा, आते मैं दसावा
हिन मावा टंडिया छावा हिन मावा टंडिया माशाल्लाह। छावा माशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दी नात है जी। हो अल्लाह बेले होवे सजनो अज में जो कुल देवे ना अमला बाजू देख गिनो मैं क्या दुनिया ते चेरे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप माशाल्लाह जी प्यारी सी नात हमने सुनाई है जी आपको। उसके बाद जो है ना जी फिर जो है हम आपको सुनाते हैं जी छोटी सी बात, एक कहानी है जी। वो कहानी बच्चे कह रहे थे जी हमें सुनाओ, ठीक है जी। वो कहानी आपको सुनाते हैं तो खामोशी से सुना करो, फिर देखा करो कि सामने में कैमरा चल रहा है तो सामने देखना चाहिए, ठीक है ना जी। तो एक जी बादशाह था, तो बहुत सारे लोग जी जा रहे थे जी सामान बांध के, ऊँटों की कतार पे सारे लोग जा रहे थे। तो बादशाह था जी, बहुत बड़ा बंगला था जी सतमाड़ के ऊपर। तो वो बाहर खिड़की खोल के देखी कि 100 ऊँटों की कतार जा रही है सामान लेके। तो उसने कहा अपने मुलाजिम को, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि ये कबीला छोड़ के ये दूसरी जगह जा रहे हैं जी, जहाँ इसको कोई रोज़ी मिलेगी। यहाँ रोज़ी नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है, ये भूख से इलाका छोड़ दिया, ये जा रहे हैं जी इसलिए। तो बादशाह ने कहा कि ये निसरी क्यों नहीं खाते? तो उसने कहा निसरी उसके पास होती तो वो खा लेते, उसके पास तो निसरी नहीं है। निसरी तो है आपके पास, आप अमीर आदमी हैं तो आपके पास निसरी आप खा सकते हैं। वो तो है गरीब बंदे, वो तो निसरी नहीं खा सकते, वो तो जा रहे हैं भूख से, तो तुम कहते हो जो ये निसरी खा ले। तो फिर बादशाह को बाद में समझ आई कि ये अच्छा ये गुर्बत की वजह से जा रहे हैं। उसने कहा जी ये गुर्बत की वजह से ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ कोई रोज़ी मिलेगी तो वहाँ जाएंगे। तो बादशाह ने कहा कि मैं अगर थोड़ी सी खैरात करके एक बंदे को दे दूँ तो फिर ये बैठ जाएंगे। उसने कहा कि एक बंदे को तो नहीं देनी है तो सबको देनी है, एक बंदे को कौन दे सकता है जी, देने वाला तो रब की ज़ात है। तो फिर जी उसने बुलाया एक बंदे को, जी तुम जो है ना जी ना जाओ, इधर बैठ जाओ, मैं आपको जो है ना जी अच्छे से कपड़े लेके देता हूँ, अच्छी सी चीज़ें लेके देता हूँ, पिलाता हूँ हर एक चीज़, मगर तुम ना जाओ। उसने कहा भाई हमारे कबीले के लोग जहाँ जाएंगे तो हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी वहाँ खाएंगे, वहाँ पिएंगे। तो वहाँ गए जी एक जगह पे, तो वहाँ जी बहुत सारी नौकरियाँ थी। एक ज़मींदार था, उसके पास बहुत सारे काम थे, सब मजदूर वहाँ लग गए। कोई खेती बाड़ी करता था, कोई मेहनत करता था, कोई कपास चुनता था जी, कोई बोटी करता था, कोई बकरियों को चारा डालता था। तो उनकी जी रोज़ी बन गई जी। हिजरत करने में जी कोई ना कोई चीज़ इंसान को मिल जाती है। और एक दफ़ा जो है ना कोई भी इंसान एक जगह पे बैठ जाए, भूखा मरता रहे, तो उसके पास कुछ भी ना हो, तो हिजरत जो है ना जी फिर इंसान को करनी पड़ती है। और बाप ने कह दिया बेटे को कि बेटा जो तुम्हें नौकरी मिले तो वो कर लो। उसने कहा मैं क्या नौकरी करूँ, अच्छी सी नौकरी कोई मिलती नहीं जी। तो मैं ये नौकरी ऐसी छोटी मोटी नौकरी करने वाला मैं बंदा नहीं हूँ। उसने कहा बेटा जब छोटी मोटी नौकरी मिलती है तो कर लो, जब बाद में तो बदल लेना। उसने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। काफ़ी अर्सा हो गया जी, इंसान के हालात माड़े होते होते माड़े हो गए जी, घर खाने को कुछ भी नहीं है। तो बेगम साहिबा भी नाराज़ होगी, उसने सामान बांध लिया। उसने कहा भी मैं तो जा रही हूँ अपने महके, आपका हालात मैंने देख लिया कि घर में तो कुछ है नहीं खाने को, तो मैं क्या करूँगी इस घर में रह के। फिर जो है ना जी उसकी वजह से फिर वो परेशान हो गया। उसने कहा कि तुम आज ना जाओ, कल जो है ना जी मैं नौकरी पे जाऊँगा, जो मेरे वालिद ने कहा। वालिद साहब उसका क्या कहता था कि वो कोई बंदा आया था, उसने कहा कि मेरे पास जी झाड़ू लगाने वाली नौकरी है जी, दफ्तर है, तो जमादारी का काम है, जमादारी आप कर सकते हैं। पहले तो वो नहीं मानता था, जब हालात माड़े हो गए तो वो मान गया जी, वो करने शुरू हो गया झाड़ू लगाना।
تنخواہ جی پہلے مہینے کی سیلری پگھار اس کو ملے جی، وہ بچوں کے لیے لے کے آیا، اپنے باپ کو دی، سب بچوں کو دی جی، گھر والے کو دی جی، اس نے کھایا پیا، سامان راشن وغیرہ اس نے لے لیا. تو تقریباً 10-12 سال تک وہ جھاڑو لگاتا رہا. ایک دن کوئی اللہ کا پیارا ایسا نیک بندہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ایسا آدمی خوبصورت آدمی ہے جی، نوزن بندہ ہے، اور یہ ہاتھ میں جھاڑو لگا کے سڑکوں پہ جھاڑو لگاتا ہے، یہ جمع داری کی نوکری کرتا ہے، اس کی کوئی مجبوری تو ہوگی جس وجہ سے یہ جھاڑو لگا رہا ہے. تو اس بندے نے گاڑی روک دی. اس نے بندے سے پوچھا بھائی آپ کیوں یہ جھاڑو لگا رہے؟ اس نے کہا جی میری ڈپٹی ہے، کام کہیں ملتا نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا جی ہم ڈپٹی یہی کرتے ہیں، بچے بھوکے ہوتے ہیں، مجبوری سے ہم کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ بیٹا تم یہ کل سے کام چھوڑ دو، تو میں کل آؤں گا آپ کو لے کے جاؤں گا، تو تم جو ہے نا جی تمہاری کوئی تعلیم ہے؟ اس نے کہا جی میری تعلیم ہے جی، میں نے ڈگری کی ہوئی ہے. اس نے کہا جی چلو ٹھیک ہے کل میں تمہیں لے جاؤں گا. وہ جی اسے لے گیا جی. ان کا جی بڑا کاروبار تھا، ان کا اپنا کوئی دفتر تھا، ان کا کوئی حساب کتاب کرنا ہوتا تھا جی، کمپیوٹر چلانا ہوتا تھا جی، کمپیوٹر میں حساب کتاب ساری چیزیں ہوتی ہیں جی افسروں کے. تو وہاں جو ہے نا جی اس کی جاب مل گئی. تو ادھر جی وہ لیتا تھا 20,000، ادھر ہوگی اس کی 50,000. جی 50,000 تنخواہ اس کی جی لگ گئی. وہ بھیجتا رہا جی، اس کے گھر کے حالات اچھے ہو گئے جی. اس نے اپنی بہن کا خیال رکھا، اس نے اپنی ماں کا خیال رکھا، اس نے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا جی، سب کا خیال رکھا. کچھ سالوں کے بعد گھر چکر لگایا جی، اپنے باپ کو ملا اور باپ سے بات کر رہا تھا ابو جان کہ یہ آپ کی دعا ہے اور آپ کے کہنے سے میں نے یہ نوکری کی تھی، یہ اس دعا کی وجہ سے مجھے آج جو ہے نا جی اتنی بڑی نوکری ملی. ادھر میں 25,000 لیتا تھا، ادھر تنخواہ میری ہو گئی 50,000. تو یہی ہوتی ہے نا جی اللہ تعالیٰ کا کام. انسان شروعات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری روزیاں دے دیتا ہے، راستے نکل آتے ہیں جی. ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے، تیسرا کھل جاتا ہے جی. کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ بیٹا سب کو روزی دیتا ہے. تو انسان جو ہے نا جی ناشکر ہے، کبھی خوش نہیں ہوتا کہ میں خوش ہو جاؤں کہ میں یہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے. تو انسان خوش رہنا چاہیے. تو وہ بھی دن تھے جی ہمارے لیے کہ ہمارا کچے مکان ہوتے تھے، اس مکان میں ہم رہتے تھے. آج وہ دن آئے ہیں جی ماشاءاللہ ہمارے پکی دیواریں بن چکی ہیں اور مکان بھی ہمارے بن گئے ہیں جی ماشاءاللہ پکے، جس میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں جی. پہلے کی پولیوشن کیا تھی، آج کی پولیوشن کیا ہے، مگر ٹھیک ہے جی حالات میں تبدیلی ضرور آتی ہے. تو انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جی یہ کس وجہ سے ہوا ہے، کس کی دعا سے ہوا ہے، کس کی دعا سے نہیں ہوا. کسی بچے کی، کسی مال کی، کسی پکھی کی، کسی مرغی کی، کسی کی دعا لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے بیٹا. تو کچھ لوگ تو ہے نا جی بس کچھ دنوں کے بعد وہ جو پیسے آتے ہیں تو پھر جو ہے نا جی پھر انسان بدل جاتے ہیں. تو جو بھی انسان بدل جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ بدل جاتا ہے. جی نا جی جیسے یہ میرا دل صاف رہے گا شیشے کی طرح تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری دنیا کا دل مجھے تو نظر آتا ہے شیشے کی طرح. جب میرے دل میں میل آئے گی تو ساری دنیا کے دل میں میل آئے گی جی. یہ انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے جی. دیکھو جی جو نصیب میں میرے میں لکھا ہے شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان دل میں مل جاتا ہے. جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور راجیہ جی ابھی لے کے لے آ بیٹا، لے کے آگ جلا، دیر ہو جائے گی، مغرب ملنے والی ہے بیٹا. جی تو بیٹا وہ جو ہے نا جی ابھی سالن بناتی ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں بہت ساری دیر ہو جائے گی تو اندھیرا پڑ جاتا ہے، اوپر اذان ہو جاتی ہے، پھر بھی لوگ بھی ہم نہیں بنا سکتے، اچھی بات نہیں ہے. جی
माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सब्जी हमारी कट चुकी है। ये जी प्याज हैं जी, ये हैं जी बैगन। जी राबिया जी उधर आग जला रही है माशाल्लाह। अभी से स्टार्ट करेगी जी खाना बनाने। जी तो व्लॉग जो है ना जी वो हमारा हो चुका है जी मुकम्मल। जी तो आज की वीडियो जो है ना जी हम इस जगह पे एंड करते हैं। जी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी। जी तो फिर जो है ना जी वो टेप वगैरह चलाते हैं, तो इसलिए जो है ना जी हम अपना व्लॉग जल्दी बना के ख़त्म कर देते हैं। जो हमें जी बना नहीं सकते क्योंकि तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए डेक वगैरह की, जी तो इसलिए हम जल्दी व्लॉग बना के ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो जी यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।